boleh tengok balik. Okay, Assalamualaikum guys. You guys dalam program CEO Coaching bersama saya Dr. Mazida, ini Trust Agency Manager yang terletak di Melaka. So, my name is Kimi Abdullah, Business Management Consultant. So, hari ini kita akan share tentang tajuk yang paling orang ramai tak tahu, iaitu pitch. Yang lain dia pitch ni adalah you nak close. What is your closing strategy? What is your closing words? What is your closing paragraph? That is pitch. Alright, ayat closing. So the pitch ni is actually super power, dan those super power weapons dia tak ambil masa yang lama. Alright. This is a few points yang mungkin I boleh share kepada Dr. Mazida dan juga yang menonton. The pitch ni is very important untuk you kena tahu dulu tujuan, you kena tahu result dahulu. Pitch yang terbaik dia menghasilkan sales bernilai RM1,000 ke atas. Alright. Okay. Sebab kenapa? Pitch ni personalized. Alright? It's totally personalized. Dia bukannya copywriting yang you buat dekat Facebook, dekat social media, dekat video, tidak. Dia kena personalized kepada individu tersebut. So individu tu namanya adalah seorang saja. Contohlah Dr. Mazida, event kat mana Doktor? AdTech. Sorry? AdTech, ADTEC, Advanced Development Training Education Center. Oh, okay, AdTech. Alright. So, siapa yang top hierarchy kat situ? Siapa yang paling tinggi? CEO ada? Pengarah. Pengarah ada. So, dia adalah decision maker kan? Dia adalah paymaster. Yes, betul. Alright. So, you kena personalize kepada pengarah tersebut. Walaupun yang panggil tu mungkin dia punya kerani ke, dia punya exec ke, dia punya manager ke, tapi you kena personalize kepada paymaster. Alright? Okay. Kepada decision maker. So sebab tu pitch ni is very important. Tapi biasa kalau you personalize, RM1,000 tu is very geli-geli lah, minimum lah saya cakap. Alright? Yeah. Normally kalau you personalize kepada the director, the pitch is something about puluh ribu, ratus ribu, juta and so on. Alright. So pertama point dia adalah it's super personalized. And nombor dua, you kena tahu result dia adalah dia makes millions. I tak suka cakap thousands lah. You make millions for that. Alright. Tapi millions ni dia ada beberapa cara lah. Sama ada you dapat first round tu dapat mungkin RM10,000, next round RM10,000, the other round RM100,000. Tiba-tiba trust you, you pitch benda yang sama dan you pitch something like something yang the point yang I nak share nanti sama, then you mungkin akan dapat thousands and millions and so on. Alright. So the result you kena tahu dahulu. And nombor tiga, alright, pitch ni normally macam sekarang ni kita dah hybrid, kita dah endemic, ada yang dah physical and so on. Tetapi yang terbaik adalah you meet. Alright. Maksudnya dia bukannya through phone call, dia bukannya through WhatsApp. Alright. Dia bukannya antara pengantara orang. Okay, nanti beritahu kat bos you macam ni. Tak. You directly dengan dia, one on one. Alright. Cuma ada manusia yang masih tidak selesa physically. So even one on one, you can do virtually atau physically. Alright, this is a must. Dalam program yang I tengok tu pun dia buat secara virtual. Alright, so kat sini dia must one on one. Alright, itu nombor tiga. Nombor empat, alright, you kena super clear siapa dia. Alright, siapa paymaster tersebut, siapa decision maker tersebut. Sebab you nak personalize. You kena tahu siapa dia suka apa, warna apa, duduk mana, anak berapa, siapa anak dia suka makan apa, wife dia siapa, apa sejarah dia, kat mana office dia, macam mana bisnes dia, everything you kena personalize. Alright? Sebab dah nama pun personalize. Kenapa? Sebab dalam pitching tersebut 80%, poin kelima 80% adalah psikologi and 20% technical sahaja. Alright. Saying that 20% ni, bahasa lain dia 20% ni adalah tentang produk atau bisnes yang you nak bawa ke depan. 80% adalah tentang orang tersebut. Alright. Ni poin ke-6. Poin kelima 80% psikologi, 20% technical. Poin ke-6 in terms of information atau delivery, you punya produk atau bisnes tu 20% saja. Whereby 80% lagi adalah tentang orang tersebut. Alright. So yang ketujuh, okay, yang ketujuh adalah macam mana you kenal diri you. Alright. Albert Einstein cakap apa tahu? I pernah beritahu kat doktor sebelum ni, just recap semula.
Kalau kita tak boleh nak sampaikan sesuatu keadaan atau sesuatu maklumat, maksudnya kita pun tak faham lagi maklumat tersebut. So kalau you betul kenal diri you, you boleh deliver tentang diri you. Alright, kekuatan you dalam tempoh masa 3 ke 5 saat sahaja. Itu kalau betul you kenal diri you. Whereby you tahu what is the right words to describe you, what is the sentence to make you yourself bombastic, atau how to make it you nak figure out diri you ni yang gempak sangat dalam masa 3 ke 5 saat saja. Contoh my name is Kian Abdullah, business management consultant. What I do automate business, people's business, entrepreneurs. So that's it. Alright, very short. Dia tak ada explanation sejarah you and so on. Sebab kenapa? The pitch, you kena faham dari segi delivery. The pitch adalah untuk orang tu kenal siapa you. In terms of macam dia kenal you macam ni dia kenal, oh Mamat ni kenal I very well. Whereby Mamat ni nak I kenal dia lebih daripada dia kenal I. Beza sama ada you nak orang tu kenal you lebih atau you yang kenal orang tu lebih-lebih. Alright. Something personalized adalah bila kita tahu orang tu secara detail. Okay. So that is something different bila you nak pitch. And then for sure, yang ke-9 adalah what oriented you nak bawa. Alright. People oriented atau result oriented. These two things ni adalah bergantung kepada individu tersebut. Kalau individu tersebut jenis yang hard people, maksudnya orang yang penuh perasaan, hard. Okay. Bila dia orang penuh perasaan, penuh emotional, most to most dia adalah people oriented. So bila dia people oriented, you punya pitch 80% banyak related dengan manusia. Banyak related dengan emosi. Sebab you pitch untuk dia suka you. Related dengan kegembiraan atau ketakutan, kerisauan, emosi. Alright? Kalau dia result oriented, your pitch kena banyak masukkan nombor. Alright? Within contohlah, Dr. Unit Trust. Just for your information, within 5 months, if you invest about 10,000 ringgit, this is your outcome. You cerita nombor je doktor. Sebab kenapa? You tahu dia adalah result oriented. Alright? Kebiasaan orang kalau dia result oriented, dia kurang people oriented. Orang yang people oriented, dia kurang result oriented. So you kena identify dahulu you punya prospect. Alright? So bila you dah tahu benda tu, jangan elaborate. Alright? Sebab kenapa? Bila nak pitching, dia 60 saat saja. 60 saat dia tak perlukan elaboration. Dia perlu straightforward. Alright? This doktor nak dengar tak pitching yang I buat untuk some hotel project? Boleh? Ya. Kita ada this one. Alright? This is sabun daripada my new company. Nama company ni Berbunga. Alright? Dan kita jual sabun, kita produce sabun. Kita tanam sendiri, kita jual sabun. Sedap ni bau. Alright? Ni sabun ni kalau you guys tengok dia ada logo kat tengah. Logo bunga. Alright? Sebab nama company ni pun Berbunga. Bau dia bau, I tak tahulah, dia bau ni organik. Bau ginger. Ginger apa dia Herbs lah. Herbs, yes. Memang ni semua herb dia bukan ubat-ubatan lah, dia semua herbs. Ada yang bau halia, ada yang perisa carrot, ada perisa memang sayur-sayur. Dia tanam ni pun sebenarnya bentuk ni, bulat ni adalah sebenarnya shape buluh sebenarnya. Kita precast dalam buluh sebab nak khasiat buluh tersebut. Dan kita belah buluh tersebut dan dia nampaklah bentuk buluh macam lemang lah basically. Cuma jangan makanlah takut berbuih nanti. So apa yang kita buat adalah I bawa sabun ni pergi ke Hotel Seri Malaysia. I cakap apa tahu? I dah study Seri Malaysia. Seri Malaysia, you dah lebih 40 tahun dalam industri. Alright? Cuba I nak tanya you. You punya keadaan sekarang dengan hotel-hotel 5 star yang lain. Orang sebut tak nama you? Sebut. Yes, sebut. Antara 1 ke 10 orang nak tahu tak berapa ramai yang sebut? Okey, kita saksikan video ni. Buatlah video dalam masa 30 saat. Rata-rata orang tak kenal Seri Malaysia. Now, I nak bawa Seri Malaysia naik balik ke atas macam zaman ni tahun 80-an, 90-an menggunakan sabun ini. This is your branding. Why? Kita sediakan air semua. Nah tuan, you beli sabun dan habis sabun you bau tangan ni dan you bagi orang lain bau tangan you. This is the brand, this is the smell,
yang orang akan ingat tentang Seri Malaysia. So that is my pitch. Alright? Okay, do you like it or do you like the most? I like the most. You nak kontrak untuk 10 tahun ke 15 tahun? That's it. Supaya kita boleh supply sabun ni kepada you directly untuk 10 tahun. That is the pitch. Alright? Sebab first, I kenal siapa I. Nombor 2, I kenal siapa klien I. Dan nombor 3, I kenal produk I. I tak cerita banyak pasal produk. I banyak tunjuk result sebab kenapa orang tersebut adalah result oriented. Sebab tu I bawa sabun, I suruh dia test drive on the spot. Alright, bau on the spot. Buka ni pun dah bau dah ginger. Belum lagi sabun. Alright. So kat sini orang tu adalah result oriented. Tapi kalau orang tu people oriented macam mana? Puan, ni biasa perempuan lah people oriented. Contoh kita ambil Datin. Datin, you nak orang cerita pasal Seri Malaysia dan kaitkan tak dengan Datin sebab Datin are the owner of Seri Malaysia. I tak nak orang kenal Seri Malaysia semata-mata. I nak orang kenal Datin, ambillah Datin Rokiah sebab Seri Malaysia. Kita akan custom nama Datin kat sini, Seri Malaysia Datin Rokiah. Supaya orang ingat you sampai bila-bila. Sebab kenapa? Every time dia bau ginger, every time dia bau sabun ni, dia akan ingat Datin Rokiah dan bukan Seri Malaysia semata-mata. Sebab dia people oriented. Alright, people oriented, orang suka sometimes diagung-agungkan. So I kenal dia siapa. Macam mana I nak tahu dia suka diagung-agungkan? I kenalah spot check sikit. I kena stalk dia. I kena tengok dekat social media dia, I kena tengok dekat website dia. I kena tahu dia ni macam mana. Dan baru senang I nak assume atau nama lain dia predict. Okay? I tak sembrono, saya cakap. Okay? So bila you nak pitch something, you kena kenal 3 keadaan. Pertama, you kena kenal diri you supaya you boleh present yourself dalam masa 5 saat saja. Nombor 2, you kena kenal klien you sebab 80% pitching adalah berkenaan dengan klien you dan 20% you kena kenal produk you. Sebab 20% saja dia punya kota yang you boleh ketengahkan produk you. I tak cerita banyak pun produk ni dibuat daripada apa and so on. I cakap pada bulu sebab share bulu, this is very organic, this is very natural. Our product is based on natural product. And how do you want to know is it natural or not? Now, ni ada sabun, ada air, you basuh diri you. So I connect balik dengan the result yang kita predict, yang kita nak janjikan pada dia. Alright, I tak cerita banyak tentang technical. Dapat dapat? Dapat. So maknanya bila kita nak pitching dengan dia tu, kita dah tahu sebenarnya apa kita nak offer dia, betul? Betul. Betul tak? Betul. Kita dah buat research, kita dah buat fact finding and kita dah tahu sebenarnya needs dia tu apa. Betul. Okay. Alright. Yes. Alright. And this is bonus kepada Dr. Mazila. Andai kata you stalk dekat social media dia ni penuh emosi. Asyik nak baran je, asyik nak emosi je, asyik nak sedih je, contohlah dia macam tu. These people are normally the best pitching adalah related. Okay, pitching ada 2 keadaan. Okay, you nak bawa ke arah pleasure atau you nak bawa ke arah pain point. Alright, ada orang dia tak suka nak emosi-emosi. So orang yang kurang macam ni dia suka pleasure, benda-benda yang masa depan, benda-benda yang syurgawi. Ada orang yang kuat emosi dan dia suka pain point dan dia mudah trigger kalau ada pain point, keadaan pain point. Contohlah Datin Rokiah. You tak takut ke? You bayangkan hotel Seri Malaysia dah 40 tahun dalam industri dan banyak hotel baru tengah nak hidup dan akan tenggelamkan Seri Malaysia. Kalau you tiada satu strategi yang terbaik, nampak tak? I tak cerita pasal sabun, I tunjuk je. You tiada strategi yang terbaik untuk kekalkan Seri Malaysia dalam mata pelanggan, dalam mata penduduk Malaysia. You dan Seri Malaysia akan terkeluar daripada senarai. You akan hilang masa depan pekerja you akan hilang dalam sesama. Pain point, semua pain point. Right? Macam mana mereka nak bela anak dan isteri semua. Contoh penuh syadu, waktu tu pun keluar air mata, alright. Waktu tu tak adalah. Alright, tak adalah macam tu poyo sangat tu. Alright, tapi kita touch the pain point. Alright. So maksudnya kita punya fact finding tu sangat important lah, super important lah. Kita punya fact finding tentang kita punya prospek tu lah. Betul.
Faham. Okay. So kat sini doktor kena tahu dahulu masa yang terbaik. Kita nak cerita poin seterusnya adalah masa. Masa untuk pitch adalah sebenarnya 60 saat maksimum. Dan bila cerita 60 saat, better habis awal daripada terlebih waktu. Okay. Alright, jangan overtime. Alright. So, I dilatih untuk buat pitching dalam masa 30 saat saja. Alright, tapi kalau diberi masa 60 saat, I akan buat apa? I takkan panjangkan pitching yang I dah biasa buat 30 saat. So, I ada extra 30 saat, I akan buat live testimony. I akan banyak tunjukkan video. Atau I bawa, kalau sabun tu I bawa kain, I bawa mangkuk, I bawa and so on untuk dia practice on the spot. That is includes for the 60 seconds. Alright. Contoh nak buat macam mana, kalau macam doktor unit trust, you buat macam mana? Okay. Datuk-datuk dan datuk-datuk sekalian, saya akan tunjukkan my personal account untuk unit trust. So you live, you buka, you log in, masuk password and so on. This is my account sekarang. I have money because I know how to generate money. And kenapa I tak boleh nak bantu you guys untuk generate macam mana duit I ada sekarang? Alright, you show results. Alright, tapi dia kena tally lah dengan you punya proposal. Contoh dalam account Dr. Mazidah, you ada lebih kurang 8 juta. You jangan pitch untuk dapatkan 20 juta income. Alright, sebab 20 juta punya profit. Sebab you punya pun baru 8 juta. You kena tally dengan you. Contohlah, now I have about 8 millions. Kenapa I tak boleh nak bantu you guys at least getting 1 million? It's easy for me because I have been in industry almost 14 years. Alright? Dia macam mencabar tapi you cabar dengan result. Okay, ada orang, I pernah tengok dia cabar macam ni tau. Dia cabar dengan keadaan menjatuhkan orang tersebut. Menjatuhkan prospek dia. Atau mengaibkan prospek dia, memalukan prospek dia. Nombor 2, dia cabar macam ni. Dia cabar dengan menunjukkan kebanggaan dia. Keriakan. Alright? Macam mana contoh? Kalau I senang-senang buat 8 juta, kenapa I tak boleh nak bantu you guys jadi kaya macam I? Alright? Dia dah nampak macam tak best sikit lah. Alright? I boleh generate 8 juta, kenapa I tak boleh bantu? Ni perkataan bantu you guys untuk dapatkan 1 juta untuk ke arah alam akhirat nanti. Oh, nampak tak? Dia tak adalah nampak. Dia you masih berkali-kali lagi lah, masih berlapik-lapik. Alright? This 8 juta, this is my pecahan. You tunjukkanlah 8 juta tu sebenarnya untuk apa. Sebab bila you cerita 8 juta, kadang-kadang orang akan nampak, certain perspektif akan nampak you show off. Tetapi you tunjukkan your master plan. 8 juta ni kita nak buat macam ni untuk ke arah rumah anak yatim, macam ni untuk anak-anak bini and so on. Dan semua ditunjukkanlah. Alright, education, pergi melancong. Sometimes yang menonton 3-4 orang ni, oh Allah, kalau aku dapat 1 juta, at least aku dapatlah juga pergi melancong. Sebab dia nampak your master plan. Oh Allah, tak terfikir pula kalau I ada rumah besar, tapi tak terfikir pula maintenance untuk rumah besar. Alright, ramai orang tak fikir macam tu. Oh yelah, I pun dah umur 58, I tak terfikir pula kalau tua nanti siapa nak jaga I. Sebab you dah ada budget allocation untuk hari tua, in case anak-anak tak ambil kisah pasal you. Alright, ramai orang tak fikir benda tu. Okay, so ada yang macam, oh Allah, tak terfikir pula I dah haji, tapi why not I nak habiskan sisa hidup dekat Madinah saja tanpa bekerja. So, orang tak terfikir benda tu. So, you sengaja tunjuk master plan untuk ceritakan benda tersebut. Alright. So, kat situ yang menunjukkan the balance 30 seconds. Tapi jarang kan orang tunjuk testimoni sendiri. Sebab maybe PNC ke apa. Betul. Ramai orang dia tak tunjuk. Tapi sebenarnya, ramai orang tunjuk orang lain lah. Alright. Tapi tahu tak, result bila you tunjukkan diri you, Doktor? Result ni adalah orang akan triggered and automatically trust you on the spot. Sebab kenapa? You log in depan dia. Okay, sekejap saya tunjukkan real testimony on myself. You buka type unitrust.com, you type you punya username, password. Okay guys, this is super confidential. Please jangan ambil gambar. This is my privacy. I nak buktikan kepada you guys, I am the right person untuk you deal sekarang. This is my personal account. So you bukalah tunjuk. Tapi you tunjuk tu ingat jangan elaborate.
Alright, kadang-kadang kita dah biasa dengan product knowledge. Okay, untuk account ni, biasa account ni akan ambil masa lebih kurang berapa tahun, dia akan drag more than 60 second. So this is my first account. Waktu I masuk 13,000, selepas 5 tahun account ni menjadi dalam 820,000. Account kedua, account ketiga, account keempat dan seterusnya. I tak nak cerita semua, this is the total, the summary. Alright, sebab you nak jaga timing you. Alright? So dalam 60 second tu include yang tadi itulah testimoni tu. Betul, betul. So sebenarnya tak banyak pun you nak tunjuk. Walaupun ada banyak you punya allocation account tu, you tunjuk the proven one lah. Just very short saja. Okay. And pitching ni dia personalized lah. Dia tak sama kepada prospek kita kan. Kita kena tengok. Betul. You kena tengok pada orang tu. Okay. So kat sini contoh macam okay, berbunga ni lah. I dapat my partner ni berbunga ni sebab I rasa based on the pitching. I kenal dia dan dia kenal I. We have been together I rasa almost 10 years lah, more than 10 years lah. Alright. Tapi walaupun kita dah kenal lama, bila kita cerita idea baru, I kenal dia atas tiket seorang arkitek. Alright. So sekarang ni bila dia kenal my profile, I adalah seorang business coach. So I kena reset balik expectation dan juga mindset dia untuk melihat I sebagai seorang business coach, bukan sebagai seorang arkitek. So I kena divert mindset dia ke arah kekuatan I yang seterusnya. So I panggil dia, tuan datang office, I tunjuk semua bukti-bukti yang I adalah orang yang hebat. I adalah expert. Alright. Tapi I tak cakap you kena hire I sebab I sangat hebat. I tak spell that out. Right? I tunjukkan my products, clients' products and so on, how I drive this company, how I drive this company. So, you boleh tanya Jiha lah, atas meja panjang kita ni penuh semua produk-produk klien-klien. Alright? What is the strategy? What is the outcome? What is the strategy? What is the outcome? Alright? Cerita tu borak-borak, explanation tapi tak perasan dah 3 jam. Alright? Tapi sebenarnya dia tak adalah sampai I tak perlukan 60 saat sebab waktu tu kita tengah bincang how to generate 400,000 dalam masa 6 bulan. So I terpaksa explain lah the strategy. So that is how I can say that I convince him. Okay? Faham? Nampak? Alright. So saya akan nampak lah based on I punya prospek tu macam mana kan, apa Betul. dia. Sebab banyak lagi sebenarnya prospek ni. And ada yang in progress, yang tengah hold lagi. Banyak lah sebenarnya. So insyaAllah nak settle. Doktor ada list down tak you punya prospek? Ada saya list down lah, tapi maybe tak keseluruhan lah. Alright, okay. Jiha, sekejap tengok telefon, tak payah cabut. Just buka dekat my notes. Okay, tengok ada prospect list, tak silap. Yes, you scroll up bawah sikit. Ada tak prospect list? Siap. Come. Tak payah cabut. Tak buat, tak sampai. Okay, tak apa. Dekat handphone. I just nak tunjuk dekat ada outstanding projects. Okay. Outstanding projects I ada lebih kurang 29 prospek yang masih lagi dalam list, waiting list untuk I meet up for coaching. I takkan perasan kalau I list down, banyak lagi rupanya. So I kena personalize 29 orang. Alright? Dan itu baru yang through WhatsApp, through phone call. Ini yang datang office. Doktor tengok tebal ni. This is a business card. Alright? So tebal business card ni I nak kena personalize. Alright? So banyak sangat kerja. So I nak you guys faham, yang menonton dan juga Dr. Mazidah, orang yang berminat dengan servis tu sebenarnya ramai. Cumanya bila kita generalize, memang you takkan dapat job tu. You kena personalize. Right? Jiha boleh buat ayat ni lah. Boleh tulis kod ni. Kalau you nak close job, jangan generalize ke semua prospek. You kena personalize. Betul. Alright. So, kena personalize. Sebab kenapa? The future is there. Cuma you yang tak tulis alamat yang betul. Okay. Dan jangan cakap rezeki salah alamat. Nampak.
Yes. Alright, So alright. lebih clear lah hari ni punya. Okay. Oh, Dr. muted telefonnya. Dr. Mazidah? You muted. Okay. Oh, Okay. Allah Akbar. Ya. Sorry. Saya pun almost dah nak sampai. Okay. Doktor, you muted again. Tadi coverage you lagging. Okay. Dengar? Alright. Okay. Saya almost nak sampai dah. Saya ada kenanga sekejap. So thank you so much untuk ilmu hari ni, coaching pitching kan. So kena personalize. Kalau kita generalize semua, so itu banyak sebenarnya. Tapi kita tak, bila kita tak personalize, kita tak nampak kan. Okay, InsyaAllah saya akan tengok balik punya prospek tu and zoom in balik nak tengok macam mana dia punya tu and pergi balik dekat dia ke macam mana, sebab ada yang belum bagi result kan, belum bagi keputusan macam tu. So thanks untuk hari ni. Boleh, tak ada masalah doktor. So all the best to you and since you are meeting the vice president, please build a very good bonding supaya bonding ni boleh bagi you benefits atau opportunity in future. Right? Contoh, you macam you try to kenal dia lebih rapat, house family and so on. Dia ni Melayu, Cina, India? Chinese, alright. So you sajalah tanya macam contohlah nama dia siapa doktor? Perempuan lah, Jen, alright. Jen, do you mind if I ask you something? What is your plan in 2 years in 2 years or maybe in 3 years? Oh, I don't know lah. Maybe I plan. I saja macam berborak sebagai seorang kawan. Oh, I see. Why you do this personally? What can motivate you? You just tanya. You tanya dia macam you sebenarnya nak dapatnya tak kita belajar waktu hari Rabu. You tengah nak collect information pasal orang tu. Alright. Those information bukan untuk you pitch the business, tapi untuk you seek kat mana opportunity yang you boleh jump in future. Okay. Okay, sebab dia pun bincang-bincang nanti lepas tu dia ajak minum kat kafe dekat sini. Alright. So the minum session nanti tu jangan pernah cerita pasal produk, jangan pernah cerita pasal business, cerita pasal personal. What's your plan for your kids and so on. Macam itulah lebih kurang. Alright. Big relationship lah. Yes, exactly. Okay. InsyaAllah. Awesome. Alright, doctor. All the best to you. Okay, thank you. Okay, welcome. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang menonton, thank you so much. Hopefully this session brings a lot of opportunity and rezeki pada masa datang. Assalamualaikum. Enjoy your Friday.